शारदा टीवी रु देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम देवता मानकर डाक पड़िबा पूर्वरु कर्म रे ये आलोक जाई आज्ञा कंदर्प को भस्ममुत करिछि। ताले रहिला आज्ञा मां पार्वती सम्मुख रे ताले पार्वती आज्ञा काहे की पड़ी हेलेनी काहे की कंदर्प पड़ी हेला हेबार कारण ये महादेवंकर हेला आज्ञा चारोटी ही मुंड कहि देबो। हां कहबेन अच्छा गुप्तर रही थांता पैसा लेन तो कहि दो ना ताले हे देवदेव महादेवंकर आज्ञा चारि दिग को चारिटा मुख आ गोटे रहला ऊर्ध को हां से ऊपर मुहा की तारा देखुते माने पांचटा मुंड नाही बापा ताले हे चारिटा मुख रे जो ए चारिटा दिग को चारिटा मुख हां को दिगरु आज्ञा जेउ दिगरु कामदेव कंदर्प सर प्रहार करिछि से दिगरे मां पार्वती नहा आउ पछकर मुंडरे हां धरंतु आगे पूर्व दिगरु से सर संधान कले पश्चिम रे थिबे मां पार्वती ताले जो दिगरु आगे सरटा आसिला सेई दिग को गला अगिनी तेणु मृत्युवरण कले किए कामदेव कंदर्प मले सती मीनाक्षी आज्ञा क्रंदन करुछि अर्थात कांदुछि आज्ञा रति मना करुथिली पाप छुमुथिला मन शुभ लक्षण गुराक देखुथिली अघटन सत्य स्वामी कथा अनुसार आसे चतुर्दिग मते अंधार देखा जाउछि मते किए रक्षा करिबो मोर स्वामी की किए फेरै दबो कांदुछि आज्ञा रति ए पुओ कुमार संभव मुकादियो महाकवि कालिदास रति विलाप केमिति आज्ञा करुछि कला अर्थ मोह परायणा रति कले ये मोह वशतः होई कामदेव कंदर्पकर स्त्री आज्ञा रति जेते बेले कंदन करुछि विधिना प्रति पादस्यता नव वैधव्य मसीह वेदनम नुआ करी बहुटा आसी थिबो विधवा होई गेला आज्ञा कि भली देखा जिवो कहिलो ताकू आज्ञा जी देखिब तार मध्य आज्ञा विषादर अवदन आसीबो दुख आसीबो तो सेही भली ये कामदेव कंदर्पकर स्त्रीकर अवस्थाटा होईछि बस कांदो छै आज्ञा रति आ गोटाए पद श्लोक कोन कहिला आज्ञा कालिदास कहले अथ उदि रितंद्रिय वसुधा लिंगन धुसारी स्तनी विरलाप विकीर्ण मृधजा हर कृपानल भस्मीकृत चेतन कहले हे अथ पुनरव विहोला वसुधा लिंगन धुसारी स्तनी ये हे वसुधा को आलिंगन करी आज्ञा नव बधुटा जतले आज्ञा किछि दिन सासु घर को जाइथिबो स्वामी अघटन रे आज्ञा मृत्युवरण करिथिबो केमिति आज्ञा कांदिबो केमिति जते बेला आज्ञा ट्रेन दुर्घटना हेला केते केते नारी माने आज्ञा विधवा हेले केमिति क्रंदन मो मां माने समस्त अनुभव करिथिबी मो मना कर चलिलो ट्रेन दुर्घटना कोटी कोटी लोक जते बेला कहला आज्ञा एते लोक मृत्युवरण कले स्त्री माने जेउ भली क्रंदन करी छथि सेही भली आज्ञा ये क्रंदन करुछि कामदेव कंदर्पकर स्त्री पड़ी गला तो खाली 500 केरा ए पड़िलो आ किछि हाड़ टिके नाहिलो विलाप बाणी आज्ञा आ गोटिए पद कालिदास कहिले कोन कला ये कांदोणा सुनी देवता माने आज्ञा कहिले कोन कहिले करे कुसुमायुध पति दुर्लभ तव वर्ताध चरित भविष्यत शुणु कहले श्रुणु गतस्य कर्माण कृपानर हर लोचनार्चिसी कहले शुणु तो स्वामी निकट भविष्यत रे बंचिबे आउ कोनटा अछि 500 हे गाणी पा ये देवता मानकर आदेश रे ये अकर्तव्यटा होइछि किछि समय पाई तम स्वामीटा मृत्युवरण करेछि तम देवता माने तुमको बाड़ौछि जो तेनो निकट भविष्यत रे तुम स्वामीटा बंचिबो आउ कोन आउ ये कंदरपट्टा पूर्व रे टिके भूल करिछ कोन तेनु से फल सदृश्य अरे जे भूल गले भी से निश्चय दंड पाइबो तम स्त्री तम स्वामी कंदर्प करिला भूल कोन कला कहिलो कला अर्थ उदि रितेंद्रिय सो सुताया मकोरति प्रजापति
କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଜ୍ଞା କାଳିଦାସ କହିଲେ ଅର୍ଥ ଉଦି ରିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସସୁତାୟା ମକରତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ତମ ସ୍ୱାମୀ କନ୍ଦରପ ସର ସଂଯୋଗ କହିଲେ ସର ମାରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ କନ୍ୟା ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବାପା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଇଏ ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ଚତୁର୍ଗୁଣେ କଣ ହେଲା ବୁଢା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ବୁଝିଲ ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ନିଜ କନ୍ୟା ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡେଇଲେ ତାହେଲେ ଭୁଲ କଲା କିଏ ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ କନ୍ଦର୍ପ ଇଏ ଜାଣିପାରିଲାନି ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯଦି ସର ସଂଯୋଗ କରିବେ ସିଏ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବେ ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଭୁଲଟା ହେତୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଛି ଅଭିଶାପ ସିଏ ମରିବ ମୁଁ ବାଳିକା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ଦୋଷ ତୁ କାହିଁ ବୁଢାଟାକୁ ସର ମାରୁଥିଲୁ ତେଣୁ ଇଏ ଫଳ ସଦୃଶ ସ୍ୱାମୀଟା ତୋର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ ଆଉ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ବାପା ମୋ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରତିଙ୍କୁ ରତି ଆଜ୍ଞା ମନ ବୁଝେଇ ଚାଲିଗଲା ନିଜ ପୁରକୁ ଇଏ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ମା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପ ସର ସନ୍ଧାନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ତା ସର କାମ କଲାନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କାମ କରିବନି କିଛି ହବନି ଇଏ ଏତିକି ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇପାରିବିନି ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ ତପସ୍ୟାଟା ଟିକେ କଠୋର ହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବି ଶିବଙ୍କୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାଳିଦାସ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଅଥ ଦହତା ପିନାକିନା ଭଗବାନ ମନୋରଥା ସତୀ କହିଲେ ସତୀଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଗବାନ ହେଇଗଲା ମନ କହିଲା ପ୍ରିୟସୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳାଇ ସାରୁତା କହିଲା ସୌଭାଗ୍ୟର ବୋଧେ ଶିବ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ପାଇବି ମୁଁ ଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବି ହବ କଣ ତେଣୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ଯୋଉଠି ଜଳିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ରତି ବିଳାପ କରି ଗଲା ମୁଁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କୋଉଠି ଶିବ ମତେ ମିଳିବେ ଆଉ ଟିକେ ତପସ୍ୟା କଠୋର ହବ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା ସତେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କହିଲେ ବାପା ଶୁଣ କଣ ସତୀ ପର ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ହିମାଳୟକୁ କହିଲେ ବାପା ଯେତିକି ତପସ୍ୟା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବି ତପସ୍ୟା ଝିଅ ଯଦି କନ୍ଦର୍ପ ସର ମାଇଲେ ଶିବ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବୁଢା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟ କହିଲେ ମା କଣ ମୋର ସଜନ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ କହିଲେ କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବ ମୁଁ କାବ୍ୟ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଯିବ ତପସ୍ୟା କରିବ କୋଉଠିକି ଯିବ ମନୀଷିତା ହାସନ୍ତି ଗୃହେଷୁ ଦେବତା ତପ କୁହ ବସେ କୁହ ତମ ତାବ କହ ବପୁ କହିଲେ କୋଉଠିକି ଯିବ ଇଏ ହିମାଳୟରେ ପରା ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବାସ କହିଲେ ମନୀଷିତା ହାସନ୍ତି ଗୃହେଷୁ ଦେବତା ମୋ ଘରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବ ମହାଦେବକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ବିକି ଦେଇଛି ବାପା ଭୁଲି ଯା ଭୁଲି ଯା ପାର୍ବତୀ ନାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ କୋମଳ ନିର୍ମଳ ଯୋଉ ଶରୀର ଇଏ ଶିରିଷ ଫୁଲ ପରି ଯୋଉ କୋମଳ ନରମ ଶରୀରକୁ ନେଇ କେମିତିଆ କଠୋର ସାଧନା ତମେ କରିପାରିବ କହିଲ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମୋ କନ୍ୟା ମୋ ରତନ ତମେ ଜାନି ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ ରହିପାରିବି ମନ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି ବାପା ଶିବଙ୍କୁ ବିକିଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ନା देख बापा सब मो घरे अछंती तुम घरे थिले कोन हम बापा हां आम घरे जे थांत ना कहीं मु बा मोर मनर मनीष हेले सीए देवदेव महादेव मनर मनीष पाखु पळेइबो सीए मु ताकू तपस्या करबे सीए की तपस्या मानिलानी आगिया पार्वती मु प्रगाढ़ तपस्या कहला बापा आपण अनुमति दियंतु आपणकर अनुमति हेले मु जिबे तपस्या करबी
सप्त चेष्टा करी आज्ञा पिता बुझेइले मध्य मानिले नहीं आज्ञा जेतेले मानिले नहीं सेई समय रे माँ पार्वती गले आज्ञा प्रगाढ़ तपस्या करिबे ताहाले केमिति तपस्या करूछंती आज्ञा जोगारूढ़ पुरुष देवदेव महादेव भगवान आज्ञा शिव को चिंता करूछंती माँ पार्वती केमिति पार्वती तपस्या कले कुमार संभव आज्ञा श्लोक प्रमाण करुछि केमिति आज्ञा डाकुछने माँ पार्वती कहले ग्रीष्म पंचाग्नि सामुपस्ति मंडले वर्षानुकृत कृत खंड शैले शीतानुकृत कंठ निरमगना एवं भूत गौरी तपस्या चलति डाकिला आज्ञा देवदेव महादेव शिव भगवान को आज्ञा चिंता करूछन किमिति आज्ञा डाकिले महाशय कहले हे प्रभु चिर चिन्मय चिदानंद पुरुष आपण मोर स्वामी निश्चय हेबे जेते कष्ट आसु जेते साधना हेउ मते साधना करिबा पई पड़िबो कष्ट करिबा पई पड़िबो कहले हे वर्षक 12 मास मध्यरा आगे 3 भाग रे विभक्त करा जाई छी ग्रीष्म वर्षा आउ शीत नहीं ये वर्षा दिन खरा दिन शीत दिन तेणु वर्षा दिन कि तपस्या कले खरा दिन कि तपस्या कले आउ शीत दिन कि तपस्या कले शीत दिन निया जाई तपस्या करथबे आउ खरा दिन एसी लगे कि तपस्या करथबे अच्छा वर्षा दिन छत्ता मारी कि तपस्या करथबे केमिति तपस्या कले एमिति तो अरे सब ता माने आढुआड़ रही कि तपस्या कले शिव को ताले शिव एते सरल रे मिल जिवे नाही खरा दिन गरम रे तपस्या करियबो खाली झाळ बाहरी बोलो हां पांचटा अग्नि जाली ऊर्ध सूर्यंकर उत्ताप को चक्षु मिलाई तपस्या करुथिले गौरी अर्थात माँ पार्वती ग्रीष्म काल रे खरा दिन ग्रीष्म ऋतु रे बा खरा बेल रे 5टा अग्नि हैला चतुर्पार्श्व रे ये सूर्यंकर उत्ताप को लक्ष्य करी साधना करूछंती आज्ञा तपस्या करूछंती माँ गौरी से बेले आगे तपस्या कले कहले ग्रीष्म पंचाग्नि समुपस्ति मंडल वर्षानुकृत कृत खंड शैल कहले वर्षा ऋतु रे खंड शैल प्रस्तर ऊपर बसी ये उन्मुक्त आकाश किछि नाही छप्पर जरी फड़ी खंडे पके किछि नाही आगे उन्मुक्त आकाश तळे बसी आगे तपस्या करूछंती किते वर्षा माड़ खाइथिबे कहले नाही आश्रम कुटीर सत्य भूधर बंधुरा उन्मुक्त आकाश तले तीर संचार उन्मुक्त आकाश तले तीर संचार असन मात्र किरण अबासित समीरण आकाश पतित त्वय अबातुषार
ମା ମାନେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ କୁଟୀର ଶଯ୍ୟା ଭୂଦର ବନ୍ଧୁର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ଇଏ ଚଞ୍ଚଳ ଶରୀରକୁ ଏକାଠି ରଖି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲି ବାପା ଇଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ହଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଶୀତାନୁକୃତ କଣ୍ଠନୀର ମଗନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଇଏ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳକୁ ରଖି ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ଗୌରୀ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବହେ ଆଜ୍ଞା କଠୋର ତ ସାଧନା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସାଧନା ପରେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ରହିବେ କହିଲେ ସହଜ ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥେ କୋପେବର ନହେଲେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ଗୌରୀ ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଭୋଗ ନ ହେଲେ ଶିବ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତପ କରିଛନ୍ତି ମା ଗୌରୀ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା ଭୋଗନ କରି ଆସିଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିଲେ ଶିବ ଶିବ ନାମେ ତନ ମନ ଶିବ ନାମେ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେମନ୍ତ ବହି ଗଲା ସେହୁ କେତେ ଦିନ ବହନା एते तपस्या फल देव महादेव शिव भगवान को चपलमती कोमलमती आज्ञा सुंदर देखा जाउथिले माँ गौरी तेणु तपस्या भगवान है देवदेव महादेव आसिले आज्ञा पार्वती निकट मो बापा खुशी हो जाउथिबे कौन सତରେ प्रभु पळे आसिले हाँ म आसिले किंतु महादेव रूप कि भाया रूप माँ धारण कले छदम बेशटा धारण कले बोले एत शीघ्र जीविना मो देहरे स्व देहरे माँ पार्वती कहले हे पार्वती निकट को जीवी भगवान आज्ञा आमको रक्षा करेंगे किंतु अनेक परीक्षा नापी पड़ो जदि आज्ञा जीवन पिला माने पाठ पढ़ुं जदि जीवन आज्ञा परीक्षा ना पाठ पढ़ार किसी मूल्य ना पाठ पढ़ार किसी मूल्य अच्छे बापा तेणु ये तो तपस्या करुँच देखिए तपस्याटा कठोर बा दृढ़ ना तपस्या किसी अच्छी आबिलता परीक्षा करने छदम बेश को धारण कर आसिले आज्ञा माँ पार्वती निकट ताहले छदम बेशटा कि भाया हो दर्शक बंधु आपण मानक आम कार्यक्रम केमती लगे आशा करुँची निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं रोची नमस्कार।